Mercedes-Benz сечка соли барориш 94. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ин ҳуҷҷатош то моҳи март ҳам иҷозати махсус ҳам санҷиши техникиш то моҳи марти соли 2022. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 4 баллонош нав гуфтасиянд. ин дохили салон. коробкаш механик, инҷа CD-плеер дорад, сентр замок, пробег 360,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ дӯстон. ман ёдовар мешим 4 баллонош дар ҳолати хуб хусусиян нав қирибки. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? 85 та. расходаш 10 та газ киди 85 километр мегардад. ва берун аз шаҳр зиёдтар ҳам мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 20 37 0002. Opel Astra G соли барориш 99. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. ин ҳолати моторош. якушиш мегӯ? якушиш расход сӯзишвориш газ расход чанде? Расход 90 та мегардад. расходаш 10 та газ ки 90 километр мегаштад дӯстон. ин намуди бернаи мошин. любой проверка тайёр. Сосян мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, 2 ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат, кондитсионерош кор мекунад, инҷа CD-плеер дорад, пробег 394,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ёдовар мешим ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 30 70. сечка элеганс соли барориш 2000. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. қафош ба мани задни камера дорад, боз ду патроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD-плеер дорад, сентр замок, пробег 290,000 километр пробег. 2 ойначаҳои пешам электроника дӯстон. ин ҳолати салони қафои мошин. сидениҳош лаҳтагин. боз инҷа люкам дорад. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанде? 7.6 та 12. расходаш 7.6 то 12 литр 100 километр мегардад дӯстони азиз. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 88000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 80 90. Opel Ashka соли барориш 2006. мошин вагон ни дӯстон, мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ин 2 ойначаҳои пешаш электроника, коробкаш механик,
اینجا CD پلیر دارد، سنتر زمک، بورد کامپیوتر، رولوش لیفت، پرابیگ 193,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین ابولی سیدینی ها روی کشای زمانو کشیدگی دوستان. این هولت سالن قفای ماشین. موتور 1.9 1.1 سوزشوریش دیزل. راسخودش 6.5 7 لیتر و 100 کیلومتر میگرده. این هولت موتور ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 983 25 60 918 89 18 02. سیسکه الگانس سال براریش 2000. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کفای ماشین. کفاش به باز زدنی کاملی هم دارد. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن 4 الکترا پاکت، 2 آینه چای پیش الکترونیکه، کراپکش اتومات، تیترونیک و اینجا CD پلیر دارد. 2 CD های پیش ابگریف CD، سنتر زمک، پرابیگ 159,000 کیلومتر پرابیگ. و این هولت سالن ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. CD هاش لحتگین دوستان. باز اینجا لوکام دارد. او زدنی کامله باشم کار کرد. هم زدنی هم پیریدنی کامله بوده. موتور 2.4 سوزشوریش بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 12 لیتر به 100 کیلومتر میگرده. این هولت موتور ماشین. نرخ ماشین 115,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 766 76 99. زفیر کامفورت سال براریش 2000. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. این هولت بالوناش. یادآور میشیم حجتاش 1 سال نه گذشتگی. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 الکترا پاکت، 2 آینه چای پیش الکترونیکه، کراپکش مکانیک و اینجا CD پلیر دارد. مولتی رول، پرابیگش 296,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین. حالت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 1.1 سوزشوریش گاز بنزین. راسخود چند تا گاز کده؟ 90 تا میگرده. راسخودش 10 تا گاز کده 90 کیلومتر میگرده. این هولت موتور ماشین دوستان. این اکومولاتورش هم نو. نرخ ماشین 45,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 935 22 26 98 535 22 26. زفیر ب سال براریش 2006. من این نمود بیرنه ماشین. کامریش نیست. بسیار من این نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. کفاش به 4 پرترانیکای قفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 2 آینه های پیش الکترا پاکت، 2 آینه چهارم الکترونیکه، کراپکش اتومات و اینجا سنتر زمک داره. CD پلیر رژیم سپورتش هست. مولتی رول، رولوش لیفت، پرابیگش 260,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین ابولی CD ها مرخی روی کشای زمانو کشیدگی دوستان. من این هولت سالن کفای ماشین.
Ana. Motor duydu, eketek, so'zish o'rish dizel. Rasxod chanta? Dati va asfaltga izofa megada. Rasxodash 10 ta dizelga asfaltga izofa megada desa, sen 100 kilometr megada desan, men holti motorli mashina. Narxi mashina shaxsi 3000 somon با savdo meshad. Telefon baroy ma'lumot 92 620 42 58.